If UN troops were in these countries at the time of these atrocities, why didn't they do something? Superiškica. Sisa. Sisa sisu mije, a vi su oba dvije. S nama je opet jebeni Boki. Nakon godinu dana jebote prošlo. Skoro godinu dana. Bilo je vruće kad smo kod tebe s tvojom zmijom snimali. Je, užasno vruće. Sad sam malo teži, malo bedastiji. I bio u misiji među vremenu. Eto. U kojoj, hvala Bogu, nije bilo UN-ovih vojnika. Peace Shitting Force. Danas imamo posebnu jednu stvar ovdje. Imamo C paket koji smo dobili zapravo vrlo nekim čudnim putem od jednog super ekipe. Voc i Ice-T, oni imaju dućan MRE Mountain i imate dole link. Hvala dečkima. Da, imaju varijantu da imaju i u Europi dućan. Link je dole, ako vas interesiraju internacionalni MRE-evi, MRE Mountain su ekipa to go. Otvoren je taj europski shop i tamo možete kupiti ovakve stvari. Ovaj obrok Ujedinjenih naroda Republike svijeta Republike svijeta, Western menu C. je pred nama. Velika vreća, zelena vreća, 1-2 kile, do 4 sata, ration alimentaire individuel. Čekaj da zadnje svoju grickalicu. Grickalica. Gročo, šta je gročo? Groč iz Dilana Doga, ko ne zna Groču? Gročo Marks. Ja. Kako reže ga ovo je. Ajme. To sam dobio od svog Marijana. Okej. Ajme meni, bit ćemo ovdje 2 dana, ovo treba pojesti. Da, 15 minuta. Vreća je zelena, je velika i plastična, ako se interesira, na njoj nema niš pametno osim šta se dobije unutra. 1,4 kg težine i best before date zapisan je. 12. mjesec 2018. godine. Best before to eat. Da, boja loša ukrajinsko-zelena. Baš to, tak su prije bili ukrajinski ovi. Da pa. Okej, let's do this. Biso. Sam ja. Molim? Uglavnom, dobili smo brdo stvari u njemu. Od toga su tu, imamo kekse, 3 paketića, gus papir, 1 paketić, što ti nakon svega ovoga nije dosta. Vanila kekić, jedan sigurno je fin, evo ima neku lijepu gramažicu. Kaj je ovo? Ovo je vjerojatno nešto za čuvanje ili za smeće ono? Za smeće. Ok. Popis stvari, koja je obično NATO standard, vjerojatno stanak. Bag of Wonders, vrećica sa svakakvim stvarima, vjerojatno čaj, sol, šećer, kava, sokovi, bravo. Nije, ovdje je šećer. Tu smo začini, da. Znači imamo masu začina, masu šećera, dijabetes, evo nas. Da. U stvari... Prepared meal, sterilized product, plant cuisine, kaže. Znači, sadrži, ne bi trebalo zapravo sadržati, ili ne bi trebalo oštećivati ovu vrećicu pošto iz tog jedeš kao. On je dobio, kaj si dobio, kaj piše tebi? Iza piše. Chili con carne. Chili con carne, ja sam dobio chickpeas i mutton stew. Mutton zvuči onak ko neke gljivice, ono. Da, iz La La Landa gljivice. Da. Uglavnom, ovo mojima, po prstima opip je ko mačja hrana, probaj hoćeš, mislim, opet čudno. Ha, fakat je, da. Uglavnom. Da. I ovo tu su baked beans, manje vrećice, do duše do 2, ali to je kao neki možda prilog ovom tu nečemu, ne? I imamo zadnju vrećicu sa čokolada, keksi, protein bar, ovo su kiriki i čuda. To sve imamo brdo stvari, sad ćemo se izgledati klopu pa se vratimo brzo nazad. Evo nas, pregrijali smo se stvari. I vjetar nam zadaje male poteškoće, ali nema veze, tehnologija će uraditi svoje. Nadamo se. Imamo znači tu slanutak sa nečim smeđim. Smeđi slanutak imamo mi se nadamo da je piletina, da je meso prije svega, da, i da nisu
nisu ostaci loših UN-ovih pregovora. Ono možda muflon. Muflon. Muffins, kao. Muffins. Ja se nadam da muffins nije muflon. Ti nisi nikad probao muflona? Pa u mom kraju Probaj. meso, kakvo? Bez okusa. Bez okusa. Bezokusno meso i Jel imamo papar, sol? poprilično dobar slanutak. Ozbiljno? Da, Nije baš da si ti pod slanutka, ti očigledno jesi. mrkvica 5 od 5. Jer mrkvica je najbitniji dio obroka. Za vaš vid. Evo vidite. Vidite ljudi, šta to je? To su komadi mesa i slanutak i malo mrkve u juhici. Kao što vidite, svi ovi obroci su zapravo bazirani na grahoricama. Sijem žito, Kaj? raste grahorica. Ovo tu je chili con carne. Vidite, grahšina tavče, crveni grah. Dakle, ono, za prđenje je stvoreno. Ali pošto je to zapadnjački ovaj obrok, nije ni čudo, ne? Jer zapadnjaci su na hladnom češće nego što su na toplom. A na hladnom je grah super jer je veliki izvor energije. I na hladnom sam bio zadnjih godinu dana i vjerujte mi, ništa ne može biti dobro ko obrok na žlicu. Nikakve paštete, mesni naresci, krekeri. Nego fino heroin. Na žlicu, heroina malo i onda je fino. Ovo mi je okej. Fali malo zajčina koji smo dobili tamo zapravo, ali ne znam. Papra soli gdje se unutra natrpa recimo i hot sosa. Kakav sos, lijepo gledaj. Ovako, sa strane imamo papar. Ajde, za papriču. Možemo staviti Mexican sos. Vjerujem da bi išao u grah. ovo je sol. To ćemo isto natrpati. Ovo je sol. Tako. Kak se sol stavlja? Čekaj. Kao mi telefon na pod. Biso, sol. To je bilo neki retardiran na... Ok, Mexican sos. Ok, Mexican sos. Sosa mexicano. El soso mexicano, sos mexicane. Da ga na sosi ga. U sosi ga. Frajeru. Da. Krasno, baš krasno. Iscijedio ga je cijelog. Sve boje vašeg budućeg proljeva nakon ovog. Vrlo vjerovatno. Nije nešto na što sam ja navikao u životu. Sam je jasno zašto bježe iz Meksika. Kad si postojali ovdje sve. I zanimljiva stvar recimo kod UN-ovih obroka je to da oni imaju Halal. obroke, jel bi si? I halal. I halal obroke. Jer oni imaju, pošto imaju sve narode, čudo da nemaju indijanske obroke koji se zovu, ne znam, Ali Manitu. to naravno po meni je plus, jer multikulturalnost i nacionalnost u današnjim vojskama i savezima svijeta je velika, vjerujte mi. I to treba A poštivati. žene? I žene naravno. I one su multikulturalne. Ovaj tu grah je bijeli grah u sosu. Pikantan? Nije pikantan. Ne. Blagi je. Ok, blagi grah u sosu. Biso se kune da nije pikantan, jer moj želudac to ne bi odobrio. Solidno, ali po meni fali mesa. Kaj? Nisam primijetio. Sreća na Photoshopu današnje vrijeme. Za ovo nema pomoći, stari. Ne postoji video shop. Daj, približu malo samo grahe. Dakle, vidjeli ste 3 glavna jela. Slanutak sa mesom, grah običan i chili con carne. Sve u svemu, za moj ukus prejednolično. Previše graha, previše grahorica na jednom mjestu. Ako jedan čovjek jede ovo cijeli dan, prdit će ko zmaj i neće mu biti dobro, vrlo vjerojatno. Ispričavam se, evo je već počelo. Pogotovo ljudima koji teže pada grah na želudac. Tako je, a ne moraju svi biti ludi za grahom i obožavati grah. Po meni su ova 3 glavna obroka, dakle cijeli ovaj paket, to potpuni promašaj. Jer nije cool. Boki se slaže isto. Da. A ako ti glavni obroci nisu
nisu kak spada, ništa nije kak spada. Ako osnova nije mesna, znači mesna osnova, tu su kalorije, tu je snaga, tu je ono što treba vojniku u 21. stoljeću da bi uspješno obavio svoj radni dan. Tako da ovo tu, ljudi moji, ne znam, po meni može dobiti minus ocjenu jer, eto, ne znam ko je luda cijeli božji dan. Ako su se u Domovinskom ratu s ovim hranili, onda shvaćamo, onda nam je sve jasno. Da, jer su bili ludi stalno od toga. Ok, sljedeća stvar. Imaš Dragulje ili ti accessorizes. kako se biskviti imaju? Sweet, uzmi sweet biscuits. Ok, Ja sam za salty. sweet biscuits. Da, treba prijevod, treba nekom prijevod. Ne znam čini treba kada nam Ćeš staviti prijevod, aj stavi prijevod. Bude slavno. Ok, ja ću prvi. Možemo dalje. Ovako, sweet biscuits, klasični keksi sa masom margarina unutra i melankolije i jada. Da, a ovo tu je pijesak zapakiran u oblik ono... Bravo, Ven. Da, Kečap, ako vam se grah jede s kečupom. jede s kečapom. Musli. Pa, to izgleda ok. Da, to je neću fulati. Klasični musli. Ima ovdje isto sa strane pripravak za mliječno piće, tako da vjerojatno s tim to možete slušati. Klasični cheese spread, ovo je već daleko viđena stvar u američkom MRI-u. On ima i sa jalapenosima, ali ovo je očito default verzija. Jel? To ide vjerojatno sa I keksima. meni je fin ako jedete jednu na tjedan. Da. Fruit bar, pločica od sira. Od sira? Od voća. Daj meni malo. Ušećereni žele. Da. Žele bomboni. Ok. Fino. Dalje. Strawberry jam. Ako vam jam nije dobar, onda uzmite strawberry jam i znači pekmez od divne, fine šumske jagode, vjerojatno ubrane. Preporučam. Puno energije. Čokolada. Ok, čokolada iz doba Austro-Ugarske. Ima fleke, maskine fleke. Maskine fleke. To nije dobro. UN Camel. Probat ćemo. Jel smo šta? Hrabri. Govna. Šta? Mliječna čokolada. Mrvicu starija. Jeté de vanille. Vanilla cake. Ja sam inače ljubitelj tih Ja, kekova. zakaj ću tak čudne boje, frajeru? A nije, to je folija. Evo ga. Kolač od vanile. Vanila! Dolazi vamo, vanila! Ni baka Ružica ne može takav da napravi. Evo ga. Lapo. Probaj. Neću cijelo. Ja znam da je fino. Vanilla cake. Meni je fin. Ja ovdje ne bijem vaniliju. Nema veze, nije u tom bit. Biti da si ti zamislio to vanilija. Da, ko u Petru Panu. Meni je vanilla cake ok. Još sam bolje vanila kolače u lošim vojskama. Žvakice, kaugume, žvakaće gumice. Sugar free chewing gum za vaše zube kaj bijele i ne bi... Ono. Evo ih, bomboni od onog djede ludog, kak se zove? Werther's original, Ali nije, ovo je. ali nije Werther's. I nije original. Tofi. Toffee. Da. Ako je neko ovo u središtu Brisela ili ne... Ili pred osnovnom školom. Da. I ovo vam isto dođe dobro uz te bombone, znači... Bombone, maramica. Paper tissues, maramice za obrisati vaše ruke nakon I groznih oko usta. stvari i oko usta. Ovo makni. Ovo smo probali, nažalost, život nam nikad više neće biti isti. Ok, dakle, ovo su cuge koje dobijete u paketu. Ovo je kao, treba biti neki mood lifter i moral booster. Ajmo vidjeti, sve ovo. Ok, Ja sam dobio Boisson izotonique riche en fibre. ili high fiber izotonic drink, znači izotonično piće, vjerojatno Jesi super ga fino, puno Probave. Ovo je puno piće vlaknima. probave. Da. Nakon cijelog dana ako pijete vodu, jel, dogodi se šta, isperu vam se van. Dogodi se.
Ok, znači loše izotonično piće. Ali actually ima limunastu okus, evo, moram reći. Neću lagati, ima limunastu okus, dobro je. Sljedeća stvar, hiperproteinsko piće, kaže, smeđe boje, blago podsjeća na izlučevine ljudske nedjeljom ujutro posle puno alkohola, ali evo da ćemo šansu. Ok, ovako, za početak fali svega. Samo pi, dobro je. Ok, uz to naravno imate i piće od naranče, kavica, fina dobra koja diže iz mrtvih kao mene svako jutro. Milky drink sa vodom, šta je vrlo vjerojatno mlijeko u prahu. Sjećaš se 91. kako je to bilo dobro. Ali bio je krumpir u prahu. Pa krumpir u prahu, mlijeko u prahu, nema veze, meni su ko malom davali sve. Molim te, Bisu, dodaj mi žlicu, budi dobar drug. Ok, hvala na ovoj predivnoj žlici. Čekaj, malo sam se uslinio. Nema veze. Moći ovdje da padne plastika. Ok, znači, fini misli u mlijeku u prahu, uopće ne izgledaju fino. Imaju... Misli. Da, znači, mlijeko u prahu podbacilo, ili smo mi stavili puno vode, ali definitivno 0 bodova. Misli, koji svaki. Pozitivne misli svaki dan. Pozitivne misli, s ovim ne možete fulati za doručak. I? Šta još nismo radili, niti vjerojatno nećemo, jel? Nećemo. Pošto muškarci ne piju kakao, šalim se, piju. Poslije seksa. Da. S drugim muškarcima. Imamo i juhicu. Fina juhica, u hladnim vremenima dušu daje. Da. Mijenja se najčešće za kretenske bombone. Ali s obzirom koliko smo oduševljeni sa sastojcima ovog UN paketa, juha mora da je spektakularna. Jel, ako nije spektakularna, moja ocjena definitivno će biti 2 od 10. Da. Take two. Drugi pokušaj, prvi smo zajebali. Dakle, ukratko naš rezime, naš sukus ove cijele priče. Da. Malo ste fulali UN-ovci sa glavnim obrocima, osobe koje ne podnose toliko dobro grah. Grahorice bi se mogle napuknuti i eksplodirati unutar šatora. I moglo bi biti vrlo nezgodnih scena u šatorima. UN-e, prijatelje moj, šta si uradio sa borbenim obrokom, jer nismo zadovoljni. Nismo zadovoljni iz razloga šta su sve same mahunarke, pića su katastrofalna, ok, možda rade neke super stvari, ali ako je piće bljutao i ako si poslije njega još više žedan, to opet nije dobra stvar. Da. Jesu se ti Boga. Pčelica Maja. Pčelica, moj kurac, odjebite od mene. Uglavnom, sve u svemu, jedan loš obrok, fali mesa unutra, ove sitne stvari, čokoladice i ovo... Fali, znači najveća zamjerka je, fali mesa. Ona 3 komadiće govedine koje smo dobili u ovim chickpeas with muflon. Sa muflonom, da, muflon nam nije bio jednostavno fin, ali... Trebate doraditi nešto, znači ovo je za neko zapadno bojište koje, nadajmo se, ne postoji i neće postojati, ali... Jebala. Da, jer ekipa će ostati gladna i prije svega promrznuta, jer ne vjerujem da je to dovoljna količina hrane koja te može držati kroz dan, pogotovo u nekim teškim vojnim uvjetima. Evo sad govorimo ozbiljno, jer sve u svemu, trebalo bi neku realnu ocjenu postaviti tog obroka, ja mu dajem 2 od 10. Ja sam eventualno na 3 zbog ovih džiđa-miđa koji su donekle ukusni, kojih ima dosta. Znači prosjek ocjene je 2,5, što je... Ili 2,5? Evo, vučen osobnim iskustvom, ja i dalje ostajem pri dvojci, jer masa stvari, ali masa neuporabljivih stvari. Ako ćemo usporediti šta smo zadnje radili, njemački Einmannpackung, koji ima poprilično ekvivalentno negdje stvari, daleko bolja izvedba, daleko bolja hrana, Njemci. Nije to zbog toga Danke Deutschland, nego zato što fakat Deutschland Bundeswehr ima odlične pakete. Bit će dole link za naš zadnji video koji je bio prije godinu dana, tako da možete pogledati. Hvala Bog još jedanput, pozdravi svoje dečke doma. Dečkima na poslu, jebite se, divno je na godišnjem i vidimo se uskoro.